Mungu ili afanye kitu huku duniani lazima akifunue kwa watu, lazima atumie watu kukifunua hicho kitu ili aweze kukifanya. Kwa Mungu anafanya mambo yake kupitia kuwapa watu maono. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama wewe, moja ya kitu ambacho kinautikisa moyo wako ni kwamba yani ninatamani kumtumikia Mungu, ninatamani kufanya mashauri ya Mungu. Mungu hufanya kazi kupitia maono. Kwa atasema na wewe, atakuonyesha wapi unatakiwa kwenda. Nilikwambia hapo mwanzo kwamba kila mmoja hapa Mungu amemuumba na kusudi fulani. Hakuna mtu aliyetokea kwa bahati mbaya, hakuna mtu anyongeza hapa, hakuna hata mmoja wetu. Kwa hiyo kila mmoja anao kusudi. Sasa hilo kusudi ili uweze kuliishi unahitaji kuwa na maono, kupata picha ya wapi unakwenda, kupata picha ya ili ulitimize kusudi lako. Kuna mahali fulani unatakiwa kuelekea. Kwa unatakiwa kuwa na hiyo picha kubwa ya kule unakoenda ili uweze kulitimiza kusudi lako na kujua njia gani ya kutembea kuelekea kulitimiza kusudi lako. Kwa unahitaji maono. Na ndio maana Mungu anatumia njia hii kuyafunua makusudi na maono ndani ya mtu. Kwa Mungu anaweka maono ndani ya mtu ili aweze kulitimiza kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe sana.